واليدونها خالف تلا. Kemudian lafaz wala ta'khudkum hamzah mufradah sakinah fi fa'il fi'li. Warash dan Asusi membaca Fa'il ibdal kalimah. Fa'il kalimah. Bukan fa'il fi fi'il. fa'il kalimah. Ya. Beda antara fa'il kalimah dan fa'il Lain. Ya. lain ya, Ustaz. Ya. Hamzah mufradah sakinah min fa'il kalimah. Warash wa Asusi membaca ibdal hamzah huruf mat baik itu ketika wasal maupun waqaf. Adapun Imam Hamzah ketika waqaf membaca dengan ibdal hamzah. Ad-dalil bait 214 215 untuk Warsh dan Asusi dan 236 untuk Hamzah. Idza sakanat fa'am minal fi'li hamzatun fa warshun yuriha harfa maddin mubaddila. Siwa jumlatul iwa'i wal wawu anhu in tafattaha ifrad dhammi nahwu muajjala wa yubdalu Jumlatil iwa. ya siwa jumlatil iwa Jumlatil iwa. siwa jumlatil iwa'i wal wawu anhu in tafattaha ifrad dhammi nahwu muajjala ويبدال للسوس كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم نهملا. Untuk bait Imam Hamzah فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزلا. Kemudian Ra'fatun farsyul huruf. Ibnu Katsir membaca bi fathil hamzah ra'afatun. Sedangkan Al-Bakun Fathil hamzah. Fathil hamzah. Bukan bi fathil hamzah ra'afatun. Sedangkan Al-Bakun membaca bi iskanil hamzah ra'fatun. ya. Dalil 912. Wa haqqun wa farradna thaqilan wa ra'fatun yuharrikuhul makki wa raba'u awwala. Kemudian ra'fatun ini juga hamzah sakinah mufradah fi ainil fi'li. Hanya Asusi membaca ibdal hamzah baik ketika wasal maupun waqaf. Bait 216. Wa yubdalu lis-susi kullu musakkanin minal hamzi maddan ghairu majzumin uhmila. Imam Hamzah juga ketika waqaf membaca dengan ibdal hamzah di bait 235. فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل تؤمنوا إن كنتم تؤمنون إن كنتم تؤمنون همزة ميم الجمعي قبل متحرك من غير همزة القطعي سبق بيانه أنفا نستعرف. Kuntum tu'minuna hamzah mufradah sakinah min fa'il kalimah juga sabaq bayanuhu. Kemudian wal yaumil akhir as-sakin al-mausul. Khalaf ketika Waras membaca dengan naqal baik itu ketika wasal maupun waqaf. Khalaf membaca dengan saktah ketika wasal dan ketika waqaf membaca dengan tahqiq dan saktah. Sedangkan Khallad sebalik salah Ustaz. Warash membaca dengan naqal baik itu ketika wasal maupun waqaf. Adapun Khalaf ketika wasal membaca saktah, ketika waqaf membaca tahqiq, naqal dan saktah. Sedangkan Khallad ketika wasal membaca saktah dan tahqiq, ketika waqaf membaca naqal dan sakat. Dalil 226, 227, 228 وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسئلا وعن حمزة في الوقف خلف وعنده روى خالف في الوصل سكتا مقللا
ويسكت في شيء وشيئا وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا. Kemudian al-akhir maddul badal, waras membaca taslisul badal bil qasar bit tawassud bitul. Ad-dalil 171. Wa ma ba'da hamzin thabitin aw mughayyarin fa qasrun wa qad yurwa li warshin mutawwala. ووساطه قوم كأمانة هؤلاء ياليها تنتا للإيمان مثلا. Kemudian wal yashhad adzabahuma taifah maddul muttasil warash wa hamzah bitul al-bakun bitawassut. Ad-dalil 168 170. إذا آلف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لك الهمزة طويلة كجيء وعن سوء وشاء اتصاله. Lanjutnya di ayat 3 terdapat juga perbedaan ulama qiraat 7. Yang pertama, الزاني لا ينكحها إلا زانية أو مشركة إلا زانية أو السكن المفصول تقدم بيانه. Musyrikah haut ta'nis fi akhiril kalimah. Imam Ali Al-Kisai ketika waqaf membaca imalah, Al-Bakun membaca bil fathah. Dalil 339, 340, 341, 342. وفيها تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكساء غير عشر ليعدلا ويجمعها حق ضغات عاص خضا وأكهار بعد الياء يسكون مهيلا أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا لعبره وجه وليكا وبعضهم سوى آلف عند الكساء ميالا. Kemudian musyrikati ilazanin au musyrikatin wazani tanwin wa ba'daha waw. Khalaf membaca dengan idgham bila gunnah, Al-Bakun membaca idgham ma'al gunnah. Ad-dalil 287 di bait 287 wa kullum biyan mu'adghamu ma'a gunnatin wa fil wawi wal yadunaha khalafun tala. Kemudian la yankihuha illa maddul munfasil sabaqa bayanuhu. Lanjut wa hurrima dzalika 'alal mu'minin sabaqa bayanuhu. Itu hamzah mufradah sakinah fi fa'il fi'li sabaqa bayanuhu. Lanjut ayat 3. Ayat 3 walladzina yarmunal muhsanati. Al-muhsanati farshul huruf. Imam Ali Al-Kisai di mana saja berada di dalam Al-Quran membaca dengan mengkasrohkan huruf shad, al-muhsinati. Akan tetapi apabila di awal surah An-Nisa tetap dibaca dengan fathus shad, al-muhsanati. Al-Bakun membaca dengan fathus shad. Bait dalil 596. Wa fi muhsanatin faksir shada rawiyan wa fil muhsanati ksir lahu ghaira awwala. Lanjut walladzina yarmunal muhsanati thumma idgham kabir As-Susi bidghamit ta fi tha. Di sini ada 4 wajah ya katanya Walid. Ya, ya. Cuma yang wajah terakhir saya agak susah mencontohkannya. Contoh yang pertama adalah bil qasar. Jadi walladzina yarmunal muhsanat thumma
Ya, Kemudian tawasud. والذين يرمون المحصنات ثم ya, bagus. kemudian atul والذين يرمون المحصنات ثم yang ini agak agak kurang paham Walid. Mengqasarkan bil idgham Muhsanat. ghairi mahdhah. Bil qasar Muhsanat. qasar bil idgham ghairi mahdhah ma'raum. Ya, suara itu. Ya, dia ada suara kecil. والذين يرمون المحصنات ثم Nah, gitu ya Walid. bagus. Ya, bagus. Jadi Ya, ada baik. suara yang kecil, maksudnya itu gitu aja. Jadi Ya, namanya raum. dan Rama yarumu rauman. Rauman itu ada berkehendak untuk membaca harokat tapi tidak jelas, tidak begitu jelas. Maksudnya itu itu salah satu cara di antara cara untuk mengraumkan. Jadi sebenarnya itu harokat, tapi harokatnya tidak sempurna gitu. Ya itulah uslub Arabi seperti itu. Baik, lanjutnya apa? dalilnya di bait 146, 155. Wa fi ashriha wa ta'itu dughamu ta'uha wa fi ahrufin wajhani anhu ta'allala. Ya, Kemudian yaitu hamzah mufradah sakinah fi fa'il kalimah sabaqa bayanuhu. Lanjut bi arba'ati syuhada. Bi arba'ati syuhada asusi bil idgham ta fi shin. Boleh dua wajah, satu bil idghamil mahdha, yang kedua bil idghami ghairi mahdha ma'rum. Berarti contohnya ini asusi ya. Thumma lam yatu bi arba'a syuhada. bagus. Terus ma'rum. Thumma lam yatu bi arba'ati syuhada. Ya, Bagus. lihat. Ya, betul. Al-bakun bil izhar. Thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Ya, bagus. Kemudian syuhada'a maddul muttasil sabaqa bayanuhu. Akan tetapi untuk Imam Hamzah ketika waqaf pada syuhada, Hamzah mutaharrikah wa qablaha alif. Hisham termasuk ya Walid karena Hamzah mutatarifah. Hisham dan Hamzah ketika waqaf ada tiga Hamzah, wajah. Hisham dan Hamzah. Hisham dan Hamzah Nah, ya ketika bagus. waqaf ada tiga wajah. Pertama, ibdal Hamzah ma'al qasar. Thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Ya, Ibdal Hamzah mat tawassut. Thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kemudian ibdal Hamzah matul. Thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Dalil bait 239 wa yubdiluhu mahma tatarrafa mislahu wa yaqsuru aw yamdi 'ala al-maddi atwala yaqulu hishamun ma tatarrafa mushila maka tadarrufa. ma tatarrafa mushila Ya, ya. Muslim yaqulu Hisham ma tadarrufa mushkila. yaqulu hishamun ma tatarrafa mushila. Kemudian syuhada fajliduhum sama mimul jam'i qabla mutaharrik min ghairi hamzatil qat'i qalun wajhani bisukun wa bisila Ibnu Katsir bisila al-bakun bisukun. Ad-dalil bait 111. Wasil dhamma mimil jam'i qabla muharrakin dirakan wa qalunun bitakhirihi jala. Kemudian fajliduhum samanina jaldatan wala idgham untuk idgham bila gunna untuk khalaf
Al-bakun idgham ma'al gunnah. Ad-dalil sabaqa bayanuhu. Udah dibaca tadi. Begitu juga ketika waqaf di jaldah. Imam Adi Al-Kisai membaca dengan imalah. Ad-dalil sabaqa bayanuhu. Kemudian wala taqbalu lahum syahadatan abada as-sakin al-mafsul sabaqa bayanuhu wa ulaika humul fasiqun maddul muttasil sabaqa bayanuhu. Ayat yang kelima, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Wa aslahu lamul maftuha ba'da shad as-sakinah. Waras membaca dengan taghlidz lam, al-bakun membaca dengan tarqiq lam. Wa ghalladha warshun fatha lamil li sadiha awit ta'i aw lidha'i qablu tanazzula. Mimpa Idza dzalika susi furud nggak ada ini. Susi ada nggak itu? ha Mimpa dzalika illa susi ladzina itu kan nggak? oh illa oh mim ba'di dzalika mim Ya, ba'di itu kan nggak? dzalika mim ba'di dzalika as-susi bil idgham dal al maksurah fi dzal. Boleh dua Ba'di wajah dzalika. idgham idgham Ba'di mahdha dzalika. sama idgham ghairu mahdha ma'rum. Berarti contohnya mana dia tadi? Illal ladzina tabu ba'd mim ba'd dzalika Ini coba dibilang illal idgham kabir. Ada idgham kabir itu. Ba'di dzalika. Kalau mim ba'd dalnya dibaca kasrah, diidgham kan nggak? eh, boleh tapi ma'rum. Ya nggak, dalnya Tidak. dalnya idgham dal kepada zal itu. Ba'di dzalika. Walidalikil muntur busahlin zaka syazam Ghaffar fatham maksud ثم زهد صدقه ظاهر جلا terus ولم تدغم مفتوحة maftuhatan ba'da بعد sakinin. ساكن بحرف Ah, walam بغير tudgham التاء maftuhatan. فاعلمه واعملا. Ya. Kenapa Walid? Walam tudgham maftuhatan ba'da sakinin. Maftuhatan ba'da sakinin. Ba'da dhalik. Biharfin bighairi ta'i. Walam tudgham maftuhatan ba'da sakinin. Kalau dalnya itu dibaca fathah, ba'da zalika walam tudgham maftuhatan ba'da sakin. Ba'da zalika. Utullin ba'da zalika. Biharfin bighairi ta'i. Selain tak. Itu. Jadi di sini ada pengecualian. Ba'da zalika tidak diidhamkan kepada ba'd zalika. Kecuali min ba'di zalika. Yang ada itu walam tudgham maftuhatan artinya dalnya itu dibaca fathah. Mana dalilnya itu? Walam tudgham ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه واعملا. kalau tak itu saya boleh. Kalau tak itu kepada tak itu boleh. Ya coba nanti dilihat lagi ya. Walam tudgham maftuhatan ba'da sakin biharfin ghairi ta'i fa'alamhu wa'mala. Baik lanjut ya. Kemudian itu tadi khalas Walid. Aduh, Masya Allah. Bagus ini. Berjalan. Apa yang kau anukan? Caranya begitu. Sebutkan nomor baitnya itu. Kalau watadzakkarun al-ghaib itu dari bait nomor berapa itu? Watadzakkaruna. Tadzakaruna ayat berapa itu? Yang tadi itu apa itu? Oh, ayat pertama, Masya Allah. Tadzakarun itu bait 677 bait. 600 berapa? وتذكرون الكل خفى على شاذا وأنا كسير 600. شرعا وبالخيف فيكم ميلا. Ayat apa itu? 600 apa? 77. 677. Ya, 75. Pada surat apa itu? Surah An-Nur, Watadzakkaruna. An-Nur 1.
Surah apa? An-Nur ayat 1. Nur. Enggak. La'allakum Ini tadzakkarun. anu di dalam Syatibiyah itu menjelaskan tentang surah apa itu? Suratul ال- الأنعام. Surah Al-An'am. Al-An'am. وتذكرون الغد الزد وقبل كريم. Itu jadi memudahkan ya. Jadi apa namanya memudahkan kita siapa yang ingin mengetahui itu adanya di mana itu surah Al-An'am. Ya. Wa tadhakkaruna al-ghaib wa yuzid qabla ataihi. Surat Al-Alaq. Ya. Alhamdulillah ini luar biasa ini. Eh, bisa menjelaskan satu persatu jelas sekali. Jadi ini bisa dijadikan pedoman ya. Jadi tidak menjelaskan tentang syahidnya atau dalilnya, tapi juga nomor baitnya itu yang penting sekali. Ya, makasih Nurjana. Syukron Walid. Ya, jadi ternyata setoran baitnya masih terbatas, tapi cara menguraikan tahlilnya sudah bagus, bagus sekali. Bagus. Ikut di setoran Jumat Walid. Oh iya, iya bagus. Setoran Jumat ya. Ada ada setoran Sabtu, ada setoran Jumat, tapi Sabtu nggak ada setoran ya. Jumat libur semalam Walid. Oh iya, iya baik, baik, baik. Baik, selanjutnya siapa? Apa? Hamzan. Iya, terima kasih.